बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाजरीन, आज हम लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करने जा रहे हैं। उसमें पहली खबर आपको मैं ये देने जा रहा हूं कि पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 40,000 गन्स और 60,000 पेंट और पेपर गोलियां जो है वो इकट्ठी कर ली गई हैं, स्टॉक कर ली गई हैं। ये जो चलाई जाएंगी, ये एक ऐसी गोली है, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो है ये एक दावा किया जा रहा है कि जब ये गोली चलेगी, ये गन से जो है फायर किया जाएगा, ये गोली जब निकलेगी तो ये एक जिस बंदे को लगेगी या किसी कंटेनर पर लगेगी या किसी कार को लगेगी, किसी गाड़ी को लगेगी, तो जैसे ही वहां पर लगेगी तो वहां एक दब्बा लग जाएगा, एक निशान लग जाएगा। उस निशान के जरिए इस गोली का लगने का सबब जो है, उस गोली के जरिए से ये आसानी से पता चल जा सकता है और उस कारकुन को या उस गाड़ी को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है जब उस निशान को देखा जाएगा। तो जैसे ही ये लगेगी तो वहां उस इंसान के ऊपर जो है, जिस इंसान के ऊपर लगेगी या गाड़ी के ऊपर, तो वहां निशान पड़ जाएगा। ये एक नई इजाद जो है वो मैंने सुनी है कि वहां स्टॉक कर ली गई है। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस बात का दावा कर रही है कि इस गोली के जरिए से जो है वो कारकुनों को जो है वो पकड़ा जा सकता है आसानी के साथ। और दूसरी बात यह है कि मार्च को इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मार्च को रोका गया तो ये मार्च जो है वो खूनी मार्च बन सकता है, ये मार्च खूनी बन जाएगा। जैसा कि आप सबको इल्म है कि राना सनाउल्लाह भी धमकियां दे रहा है कि अगर ये लोग इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो इनका बंदोबस्त जो है वो अच्छे तरीके से किया जाएगा। अब एक गरीदा फरूकी ने जो है वो ट्वीट किया। गरीदा फरूकी ने कहा कि ये जो जितने लोग हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, ये 4 से 5 हज़ार लोग हैं। ये तो गरीदा फरूकी ने झूठ बोला है, जो बात है वो सच करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ जो है वो अवाम है। 4-5 हज़ार नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। लोग आते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, ये सबको इल्म है, न्यूज पे चल रहा है। तो इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात है नहीं, ना कोई झूठ बोल सकता है, क्योंकि सबके सामने है कि कितनी आवाम है। अच्छा, यहां पर एक मजे की बात आपको बताता चलूं कि सिंध पुलिस जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी है और जिस तरीके से सिंध पुलिस का इस्लामाबाद की पुलिस ने इस्तकबाल किया है वो आप सब देख रहे होंगे न्यूज पे कि किस तरीके से उन्होंने वो इस्तकबाल किया है। और इस्लामाबाद में सिंध पुलिस जगह जगह पे दरख्तों के नीचे जो है वो कहीं लेटी हुई है, कहीं खड़ी हुई है, जहां देखें वहां मनाजिर मिल रहे हैं सिंध पुलिस के। और उसके साथ इस्लामाबाद की पुलिस भी है। पहले ऐसा होता था कि जब भी इस्लामाबाद में कोई ऐसा मसला होता था कि हुकूमत एक बंदे की होती थी, इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी एक ही मरकज में और पंजाब में एक बंदे की हुकूमत होती थी। तो वो क्या करते थे, जब इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च करता था या रेड जोन में दाखिल होने लगते थे तो वो पंजाब की पूरी पुलिस जो है वो उधर ही बुला लिया करते थे। कुछ यहां छोड़ दिया करते थे, बाकी उधर बुला लिया करते थे। अब इस बार ऐसा हुआ है कि मरकज में यानी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत है। परवेज इलाही हैं वजीर आला, जो कि पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार थे, जो कि अब वो वजीर आला बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है पंजाब की तरफ से तो इस्लामाबाद वाले जो है मुस्लिम लीग नून वाले जो है पंजाब की पुलिस तो बुला नहीं सकते, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। तो उन्होंने फिर सिंध पुलिस ही बुलानी थी और क्या करना था। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे। कहा यह जा रहा है कि साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो कुछ दिनों बाद जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा धमाका करने जा रहे हैं, ऐसी बातों का इंकशाफ करने जा रहे हैं जो इमरान खान की सियासत के लिए बहुत ही नासूर पैदा होंगी और
انکشافات کی وجہ سے، ثاقب نثار کی انکشافات کی وجہ سے عمران خان کی سیاست کا جو ہے وہ جنازہ نکل جائے گا، عمران خان کی سیاست جو ہے وہیں پہ دفن ہو جائے گی. یہ باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. اس بات کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا جو باتیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ہیں. ایک دوست ہیں محمد عمران جو سپریم کورٹ میں آیا جایا کرتے تھے، تو ان کا رابطہ تھا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ. انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو سابق چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا اور اس بات کی تحقیق کی اور پوچھا کہ یہ باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آگے سے ثاقب نثار نے کہا، جو سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ساری سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کس کی طرف سے یہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی عاقبت جو ہے وہ سنوار رہا ہوں، اپنی عاقبت اچھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں مختلف فلاحی کام کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے ایک فلاحی کام کر رہا ہوں جو لوگ جو ہے وہ بہت مشکلات میں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی اچھے کام کر جاؤں جو میرے جانے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں میڈیا پہ آ کے کوئی ایسا دھماکہ کرنے والا نہیں ہوں، کوئی ایسی باتوں کا انکشاف کرنے والا نہیں ہوں. ظاہر سی بات ہے جب سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے اور جو بھی سنتا ہے کہ ثاقب نثار جو ہے وہ بڑا اعلان کرنے والے ہیں، اور چیف جسٹس ثاقب نثار جو پہلے بہت بڑے جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، وہ آ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے، دعویٰ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ملک پاکستان میں اور اداروں میں، پاکستان کے اداروں میں ایک بھونچال پیدا ہو جائے گا، سیاست میں بھونچال پیدا ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے چیف جسٹس وہ آ کر اس طریقے سے کوئی بیان دیں گے تو، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے جھوٹ ہے. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کس جماعت کی طرف سے یہ پھیلایا جا رہا ہے. جو بھی ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اچھا، اینڈ پہ آپ کو میں ایک بات بتانے والا ہوں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ارشد شریف کے بارے میں، شہید ارشد شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مرڈر میں ایک رکن صوبائی اسمبلی اس مرڈر میں جو ہے وہ ملوث ہیں. سوچنے والی بات ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا اس بات کی حقیقت ہے. کوئی خبر اس طریقے سے آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ابھی صرف انکشاف یہ ہوا ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ارشد شریف کے مرڈر میں جو ہے وہ ملوث ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بات ہوگی تو سوشل میڈیا پہ گردش کرے گی اور سب لوگوں کو پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ العزیز کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. فی الوقت مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.